After 1 month, wala ta ka balik. Wow! Oh. Yes, this is it. Gikag Bagyo, lago nagkalbasa. Oh. Gana na views. Ayos din. Punanan man. Puna. Yaha. Sus na ay. Kailangan puna. Ha? Yan. Namunga na niya ni. Oho. Mapikas. Oh. Itong saging. Bites. Guys, magdiliping ta guys. Ama. Lah, naunsan ni. Dilip. Kina siya mga sigatuka. Nala na to